ఆనందం అంటే చిదానందం లోపట ఆనందం కోసము ధ్యానం చేయాలి. హృదయ తాపాలు దూరమైతే ధ్యానం వల్ల మానసిక శాంతి ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది. ధ్యానం భారతీయ యోగ శాస్త్రంలో తెలుపబడిన విధంగా రెండు కనుబొమ్మల మధ్య అంటే గుకుటి మధ్యన ఉండే స్థానము ఆజ్ఞాచక్రం. ఇది దేవుని మహాదేవుని ఆజ్ఞాచక్రం. దశమద్వారం అని కూడా అంటారు. ఇది కైలాసము, త్రిపుటి, త్రివేణి సంగమం. దీనిలోనే మహాత్ములు ధ్యానం ద్వారా ముక్తిని పొందారు. ఇది దేవుని. काय झालं, सगुणी भजिता निर्गुणी पावलो. सगुण मध्ये हा मी शरीर माझं सगुण आहे, पण मला निर्गुणाचं दर्शन झालं, मग तुम्हाला निर्गुणाची ओळख दाखवा लागलो. तिसरा नेत्र या ध्यानानं हे दोन नेत्र कर्म इंद्रियात आणि परमेश्वर पाहण्यासाठी का जगामध्ये मिळण्यासाठी, म्हणजे परमेश्वर पाहणं म्हणजे आपण पाहे आपणाशी. मंदिरात नाही दिसला सावळा मुरारी, मागे फिरलो या झोपडीत शिरलो. तुकडोजी कुठं आहे तुझा देव? तुझ्यापेक्षा बरी जागा चुकला असते. या ध्यान मार्गातून तुम्हाला सर्वाला समजा लागलं. परिवर्तन झालं आपल्यामध्ये, घरात झालं, गावात झालं. हाच मार्ग आहे. भारताची संस्कृतीमध्ये फुलाजी बाबांना तयार केलं नाही. मी निंदा करत नाही. जे जे आले अंगात ते लोक सांगा. आपण तरुणी दुधाचा राहावे, आपण चालले ते नवल नव्हे. हे आम्हाला दिनचर्या करावं लागतो. पोटाची खळगी भरण्यासाठी आपापली जबाबदारी तर पार पाडावं लागतो, पण त्या ईश्वरासाठी थोडा वेळ आम्हाला परपंचामधून काढून 10-5 मिनिट, 10 मिनिट, 20 मिनिट आम्हाला ध्यानस्थ बसायचं आहे दादा. याने परपंचाला विसरून परम सुख आणि तो परम आनंद मिळतो. म्हणून थोडा वेळ आपल्याला ध्यानाला बसून त्या परम सुखाचा आनंद घ्यायचा आहे. ध्यानी बैसून झाले या प्रसन्न मन, जणू शीतल चांदण आणि निळे गगन. मन घेई भरारी निळांबरी, मन घेई भरारी निळांबरी.